इंसानों की पूरी तारीख में अगर किसी एक सफ़र को सबसे बड़ा कहा जाए तो वो है 7 आसमानों का सफ़र अल-इसरा वल मिराज। तारीख़ इंसानियत में एक रात ऐसी भी आई थी जब वक्त थम गया था। एक ऐसी रात जब कायनात के मालिक ने अपने सबसे महबूब बंदे को अर्श पे बुलाया। यह कोई मामूली सफ़र नहीं था, जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक का। शब मिराज का ये वाक़या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे सख्त और मुश्किल दौर में हुआ। पहले मुसलमानों का 3 साल तक बॉयकॉट किया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सपोर्टर चाचा अबू तालिब दुनिया से चले गए। उसके थोड़े ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बीवी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। इसी टूटे हुए हाल में जब मक्का के लोगों ने हक बात सुनने से इनकार कर दिया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आखिरी उम्मीद की रोशनी लेकर मक्का से 80 किलोमीटर दूर ताइफ की तरफ रवाना हो गए। वहां आपने ताइफ के सरदारों के सामने अल्लाह का पैगाम रखा, मगर जवाब में न सिर्फ इनकार मिला बल्कि सरदारों ने शहर के आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। उन आवारों ने इतना पत्थर बरसाया कि आपके मुबारक पांव से लहू बह निकला। पत्थर तो पत्थर, लेकिन इतने पत्थर पड़े पिंडलियों के ऊपर के फट गईं, उनसे खून निकलते 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 जो जूता था पाँव में ऐसे साथ ऐसे चिपक गया। उसी दर्दनाक लम्हे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के हुजूर में टूटे हुए दिल से फरमाया, अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौक़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास। ऐ मेरे रब, आज तुझसे गिला न करूं, तूने मुझे किन के हवाले कर दी। 7 आसमान लरस गए, अर्श कांप उठा। इंसानी तौर पे तन्हाई, बेबसी और दिल चीर देने वाला हालात थे। और ठीक उसी दर्द से भरे नाउम्मीद लम्हे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन वालों की अजियत से निकालकर आसमान वालों के महफिल में बुला ली। यह सिर्फ सफ़र नहीं था, तसल्ली थी, रब का ऐलान था। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जमीन वाले आपकी कदर न पहचान पाए तो आइए मैं आपको दिखाऊं कि आसमान में आपका क्या मुकाम है। हमारे यहाँ आप कितने अजीज और कितने महबूब हैं। 7 आसमान का सफ़र सरे नबूवत के 11वें साल में हुआ, यानी जिंदगी के लगभग बीच के दौर में। और यही सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे टर्निंग पॉइंट बन गया। एक दिन आधी रात को जब मक्का सो रहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीब मखलूक पे बिठाया जिसका नाम था बुराक। बुराक नाम बरक यानी बिजली से निकला, और शायद इसीलिए क्योंकि उसकी रफ्तार भी बिजली जैसी थी। और चंद लम्हे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए और वहां तमाम पैगंबर मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत की और फिर असली सफ़र शुरू हुआ, आसमानों का सफ़र। पहला आसमान दरवाज़ा खोला गया और सामने थे आदम अलैहिस्सलाम। दाईं ओर जन्नत वाले चेहरे और बाईं ओर जहन्नम में जाने वाले लोग। एक नज़र में पूरी इंसानी तकदीर। दूसरा आसमान, वहाँ मुलाकात हुई ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से, पाकीजा और सब्र के जिंदा मिसाल। तीसरा आसमान, नूर ऐसा कि नज़र ठहर जाए, वहाँ थे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो गुलामी से उठकर हुकूमत तक पहुँचे। चौथा आसमान, वहाँ मौजूद थे इदरीस अलैहिस्सलाम जिन्होंने इंसानों को इल्म, कलम और सितारों पर सोचने का रास्ता दिखाया। पांचवें आसमान पर मुलाकात हुई हारून अलैहिस्सलाम से, नरमी, रहमत और क़यादत की पहचान। छठा आसमान, वहाँ थे मूसा अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज़्यादा बार आता है और जिनकी उम्मत का दर्द आज भी जिंदा है। और सातवां आसमान, वहाँ मिले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, काबा के सहारे टेक लगाए हुए, तौहीद के बुनियाद रखने वाले। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। वो आखिरी हद है जहाँ से कोई मखलूक आगे नहीं जा सकती। यहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रुक गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि आपने अंदर अल्लाह को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं कैसे देखता, वहाँ नूर का पर्दा था। शब मेराज में भी हुजूर ने अल्लाह को नहीं देखा।
اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا۔ پھر اس سفر کا اصلی مقصد سامنے آیا، نماز، جو سب سے پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی۔ واپسی کے راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے تجربے سے بولے، آپ کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھ پائے گی۔ آپ اللہ کے پاس واپس جائیے اور نماز کم کرنے کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور میں بار بار حاضر ہوتے رہے اور رحمت کی امید میں درخواست کرتے رہے۔ آخر کار اللہ نے اپنے رحمت سے 5 وقت کی نمازوں تک کم کر دیا، مگر ساتھ ہی فرمایا اجر اور ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جنت، دوزخ اور گناہ گاروں کی سزائیں سب دیکھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک قافلہ نظر آیا جن کا ایک اونٹ کھو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے تو پوری مکہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، یعنی یہ پورا سفر زمین سے لے کے آسمان تک ایک ہی رات میں ہوا۔ جب صبح ہوئی اور مکہ کے لوگ جگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس رات کا پورا واقعہ بیان کیا۔ کفار ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ایک ہی رات میں بیت المقدس تک جانا اور پھر آسمانوں کی سیر، یہ ناممکن ہے۔ پھر کافروں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو بیت المقدس کی پوری نشانیاں بتاؤ۔ تبھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ یہ فون دیکھ رہے ہیں۔ اور کفار سوال کرتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سوال کا جواب دیتے گئے۔ دروازے، کھڑکیاں، ستون، سب کچھ بالکل صحیح۔ کفار حیران تھے، بیان تو سچا تھا مگر دل ابھی بھی اڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ پھر لوگ دوڑتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، کیا تم مانتے ہو جو محمد کہہ رہے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اور اسی دن سے انہیں ملا صدیق کا لقب۔ اس کے بعد کفار بولے، اچھا مجھے اس قافلے کے بارے میں بتاؤ جو ابھی راستے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وادی سے گزرا تھا، ان کا ایک اونٹ کھو گیا ہے جسے ایک آدمی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے پاس 2 پانی کے برتن تھے، میں نے ایک برتن سے پانی پیا ہے، اور وہ قافلہ سورج نکلتے ہی مکہ پہنچے گا۔ سب سے آگے خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا جس پہ 2 بوریاں لدی ہوگی، اور جیسے ہی سورج اگا ٹھیک ویسا ہی اونٹ ٹھیک انہی نشانیوں کے ساتھ قافلہ شہر میں داخل ہوا اور ساری باتیں سچی نکلی۔ پھر بھی کچھ لوگ بولے یہ جادو ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے اس صبح حق اور زیادہ صاف ہو گیا۔